اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كافرهم مسلما، واجعل منافقهم مؤمنا، واجعل فاسقهم صالحا، وزد يا رب صالحهم صلاحا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الله فوقاتنك على بركة اللهم سانينك مؤمنون في أنينو كنا فلولا أنين ساوفه نينا مؤمنيا كنا يدونا سلاميا كنا سانين سلاميا يفيرني سانين دي أم بي فيرك لا دي جوين سانينك لا الله سبحانه وتعالى قال لي سانينك وجنب نين فير عليما جنب كنا فلو فير على الله تعالى ما من كلام مؤمني وكوكو عليه mumini akoro ndarila ni dara mogola de iba bulu fen san amana min fiye fene ko ya songo o de ya songo fene otuma mumini ko dara alala ala ko ale saninke laye wa ale be femin sa mumini mbolo o ye mumini ni inin fere ma mumini akoro de ko njena kan ni fere ma mumini akoro de njena kan na bulu fere ima ala men ni ga jiyan kono mana fen soro ne tate eritado ala fene ko ale ya tlabe san aba songo ke munye bi anna lahumul janna ko arjina modi awma o yaw ni songo wonaka na fulo songo. Izan al mu'minu bila nafsin ma o mani mu'mini ninti lade ninti taytu ma o mani mu'mini na fulo sibolo de tan na fulo ala tadi yani dine yimini dabalo boy kan na fulo la kaba bi jaga boala yi pandon wa hake boala ala ko munga ke doron o de ketay na fulo la doron abana isa kuna ko furtala tukuni wuri mu'miniyai wa inni ido ngan lafiyati la madama alaka bara fuleni wuli kake ni sara domi abana isane no kaban isane no kaban kene tay tuguni ikalfale men fara kolo la yani ikabo me ibe njon kama ibe an ala de kama sisan alaka bara manana do wuli nsege na otala tantembolo ukumate fotukun ni mu'mini ko tantembolo alaka bara la e fere borto ini alache wala tansoro la ebolo ki sabuna koke ka alaka baraw bla do ye fere boroto me fere mi tora mawmani ala che ala sako odoro ala sako tene otuma wuri mu'miniya ye ala de ko kale sanin ke mu'minun fe uninu kan nafulola am shediya mashite ko ala bain akalin de baka ala yala jinyo gonte ala la am shediya ka fan kuntigi nanga kanuba ni muhammad ka fa ala ka jondo ala ka chidindo kishni nema ambo ini alafe ako keni jombanka anaka sahabauka ana dungu belejelenka kira belebele minni ay israu bangi amantunni sra klenu mabe ala soroni sra wosraye ala kira sallallahu alaihi wasallam aya be pharmacia amantunni kishni nema ba naka sahabau belejelenka munun kanana naka kanani uyudo yorola ala kira yoro yirawla kay doya uyudo ino wode kala ko ni yoro soro sababu ye wode kala ko kunan ya sababu ye wode to adaba fuka hakela ko radiyallahu anhum wa radu anhu nyumunun tuna kira no fe kanana ka kana siraye ka jo aka joro bela ko ne ala jena umma wi feun fen ken jena nay woni fele bina min duma u fele be jenay saw muson fu fele ba ko ala an wasara wode radiyallahu anhum wa radu anhu ni jena umma wa fele bina duma fu fele be je ko temenin ko ya ala ka jon Allah subhanahu wa ta'ala ako Qur'an kono ako chewbe alega sokono wo sojumeni wo misri misru wa anna al masajida lillah misru alega tadi alega sawdi ko chewbe ali ala bulu misri kono wo che model jumuni la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wulu be subhanallahi fo soko madafa wo subhanallahi fo ke wulafe wasfere sani aferu otulu sogola ka bo ala ka dine nyenyi ma atu sogola ka bo ala weleli ma ni dugu jera mami te fajiri seli nye soro
maa min tɛ wurdi ɲɛ sɔrɔ maa min tɛ darsuta ɲɛ sɔrɔ maa min tɛ sariya ɲɛɲini ɲɛ sɔrɔ ala ni nafolo ɲini fɛ k'o t'ale ka cɛw ye ale ka cɛ dumanw b'ale ala bolo olu bɛ misiriw kɔnɔ subhanalahi fɔ la sɔgɔma u b'a la wula fɛ wa jago u bɛ jago kɛ u bɛ sanni kɛ u bɛ feere kɛ mais o t'u bali ka diinɛ ɲɛɲini na ni y'u ɲininka u ka kabila la u b'a dɔn ni y'u ɲininka u ka bada la u b'a dɔn ni y'u ɲininka seliji sunna la u b'a dɔn ni y'u ɲininka seli farida la u b'a dɔn u ka affaire si t'u bali o ɲɛɲini na k'o de y'ale ala ka cɛw ye maa caman b'a yɛrɛ filɛ cɛ ye o ni cɛya ka jan dɛ maa o maa m'i dakun dɔn i tɛ cɛ ye e danna kun min kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ma adamaden ni jinɛ dan foyi kama fo ka n dɔn ka n bato maa min m'i dakun dɔn e tɛ cɛ ye i kɔni ye adamaden ye mais ala ko cɛw de b'ale ala bolo cɛw jago t'u yɛlɛma feere t'u yɛlɛma u b'ale ala ka faridaw n'ale ka sunaw ɲɛɲini wa a mana fɔ cogo min fana u b'a kɛ ten ka bɛn ale ka sago de ma ko de ye cɛw ye u b'ale ala bolo o cɛ ninnu a ko olu bɛ siran mun de ɲɛ u bɛ siran don ɲɛ don min ni dusukun bɛ yɛlɛma yɛlɛma a don ani ɲɛnafilɛliw bɛ yɛlɛma yɛlɛma ka coron a don n'o ye alikiyama don ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ nalen bi kɔfɛ maa kan ka a don ɲɛsigi maa man ka tulonkɛ o don in na ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nur la rasulu sallallahu alaihi wasallam o fana y'a mafilɛ a fɔ an ye k'a fɔ fɛn min bɛ cɛ ni kafiriya cɛ nin ye silamɛ ye nin ye kafiri ye danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'anw b'o dɔn k'o de ye tariku sɔla seli toli maa min bɛ seli silamɛ don maa min tɛ seli kafiri don a banna danfara min bɛ silamɛya ni kafiriya cɛ k'o ye seli dɔrɔn de ni maa min ka tɛ sɔn seli ma dɔrɔn a fɔ kafiri don k'i yɛrɛ lafiya maa min bɛ seli silamɛ de don hali silamɛ modèle dɔ don mais silamɛ kɔni de don tant que a bɛ seli mais silamɛ fana modèle b'a la min bɛ seli ten komi maaw tɔ bɛ taa misiri la a tɛ farida dɔn a tɛ sunna dɔn a tɛ seli foyi k'a kɛcogo la f'a bɛ selibagaw fɛ ten dɔrɔn o ye silamɛ modèle dɔ ye parce que an y'o de fɔ ka tɛmɛ fawailun lil musallin ala ko bɔnɛ b'o selibagaw fana façon ye an y'o fɔ ka tɛmɛ mais a ɲumanw bɛ yen mais n'i kɔni bɛ seli kama i ye silamɛ ye i ta kɛcogo ka ɲi i ta kɛcogo ma i kɔni ye silamɛ ye ala bɛ taa tɔ ɲɛnabɔ kaburu kɔnɔ yen ne y'a kɛ ka a biri mɔgɔw dala de e ka denkundi ka se ka kɛ e ka furusiri ka se ka kɛ e ka se ka fara silamɛw kan dɔrɔn e y'a kɛ o dɔrɔn de kama e ta kun tɛ ala sɔrɔ ko ye o y'i kungo ye min kɔni bɛ anw kan n'i sara kɔni an kɔni b'i seli parce que an y'i seli la an bɛ t'i di ala ma yen i n'a b'a tɔ ɲɛnabɔ dingɛ kɔnɔ yen o t'anw ka ko ye i m'o kɛ anw na i bɛ anw nɛgɛ i yɛrɛ de nɛgɛ n'an teri sɔli dingɛ kɔnɔ don o don i y'a kɛ maa min na i b'a dɔn n'i y'a kɛ anw de la wala i y'a k'i yɛrɛ de la i b'o dɔn mais ni kɔni seliba kɔni an bɛ seli kan an bɛ t'i don rasul sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ an ye kama ala ka jɔnw seli sunaw b'a la an bɔra ka farida 14 compter aw ye juma 2-3 kɔnɔ o tuma o ye a ka faridaw ye diyagoya minnu bɛ yen nɔ n'an mana seli kɔnɔ dɔrɔn seli tiɲɛna an y'o compter aw ye an ye whatsapp dayɛlɛ fɛnɛ misiri la yan kutuba ninnu bɛ passer whatsapp min fɛ pour que minnu bɛ fɔ fɛnɛ a ka se k'a durusi parce que a fɔ ko kelen bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ i kɔnɔ a whatsapp bɛ yan nɔ ni maa min b'a fɛ k'i ajouter a kan i bɛ ajouter a kan comme ça kutuba mana ban a bɛ bila a kan n'a bilara a kan i bɛ kutuba in ta ka segin pour que min bɛ ka fɔ a ka se ka to i kɔnɔ seli fɛnɛ sunaw bɛ yen nɔ n'o ye suna 14 ye an bɛna 14 an b'o fɔ ni min sera ka kun waati kɔnɔ suna ye mun ye rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye baara min kɛ ka to a kan sabaw bɛɛ y'a kɔlɔsi a la kaba y'a daminɛ a m'a dabila fo ka taa s'a ka saya ma a bɛ fɔ o ma ko sunna olu ye sunna gɛlɛnw ye minnu man kan ka to parce que kabini rasulu y'a daminɛ mɔgɔ ma ye k'a y'a dabila o sunna minnu bɛ seli kɔnɔ o ye sunna 2 a bɛ tila 2 ye kelen o bɛ ye farida dɔrɔn de kɔnɔ o ye sunna ye farida dɔrɔn de la mais a tɛ sunna ye nafila la i b'a sɔrɔ ale sunna in bɛ baara nafila kɔnɔ mais sunna tɛ nafila la mais sunna do dɔrɔn farida dɔrɔn de kɔnɔ o ye sunna 4 ye an bɛna olu jate farida dɔrɔn de sunna y'ale ye mais n'i y'ale ɲɔgɔnna baara nafila kɔnɔ a tɛ fɔ a ma ko sunna o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye suran kalanni ye fatiha kɔfɛ n'an ye ka daminɛ bisimilahi rahmani rahim ka taa se wala dɔɔlin n'an ye takbiratul ihram kɛ ka don seli kɔnɔ an bɛ fatiha min kalan n'an ko ko diyagoya don k'i jɔ k'a kalan o fana ye diyagoya ye o fatiha in kɔfɛ i bɛna kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ kalan ka d'a kan a kɛra suran dafalen sa o a kɛra aya 1 ye o a kɛra aya 2 ye o i bɛna min kalan ka da fatiha kan dɛ o de ye seli ka sunna ye rasulu sallallahu alaihi wasallam a dumira o kan ka ɲɛnamaya kɔnɔ a m'a bila fo ka saya s'a ma
donc sunna gelen mama nga min to yinga farda de kono sunna de don meni mama suran kala nafla la dun e ba fa kara kan fula seli ye tubaru fili nafla de don sufelan don so ko mada don ye fatiha kala fatiha ko fe bena min daf suran kan nafla la o to sunnate abe ko musabu naka di sika da fatiha doro ma doro ki biri nafla la sika nafla sel ni fatiha doro ka sel doro ki rupi ke alima suran kala ni mustahabu koro jume ko ka seri baraji caya akan nundo ikani ke abi chama fara baraji ka ni mami make abe naga shika bo wa baraji la parce que mi ya kala ngoni mi me do o ma o tuna dia kala bal ko ma donc mi ma kala abe obeje a ro baraji la abe fo me ko mustahabu donc ni suran kala nafla kono o mustahabu yi mi nya kala farda de kono o de sunna yi o kelengi ki do ka sunna kala e suran kala suran yɛrɛ kalani k'a kalan k'a fori suran kelen dafalen wala ka aya kalan o ye sunna cogo min k'i jɔ fana k'a kalan o fana ye sunna ye o bɛɛ ye farida ka fanfɛla ye mais n'i b'a kɛ nafila kɔnɔ sunna tɛ musabu de don a kanunen de don ka bangeli kɛ yɔrɔ min kalan kan ka bange yɔrɔ min na fajiri arakan 2 fitiri arakan fɔlɔ 2 safo arakan fɔlɔ 2 juma arakan 2 olu ye fardaw ye minnu kalan bɛ bɔ kɛnɛ kan donc yɔrɔ minnu kan ka bɔ kɛnɛ kan k'olu bɔ kɛnɛ kan o fana ye seli ka sunna dɔ ye farda kɔnɔna na mais ni maa min ye nafila kala bɔ kɛnɛ ma walima y'a dogo a bɛɛ ka kan nafila la sunna tɛ farda dɔrɔn de la sunna don ka kalan bɔ kɛnɛ ma yɔrɔ minnu kan ka bɔ kɛnɛ ma o kelen na hali bi yɔrɔ min kan ka dogo fana i n'a fɔ seli fana arakan 4 lansara arakan 4 fitiri arakan laban 1 safo arakan laban 2 ninnu ye fɛn ye fardaw kɔnɔ minnu kalan bɛ dogo o tuma k'o dogo yɔrɔw la o fana ye seli ka sunna ye farda kɔnɔna na mais nafila kɔnɔ hali bi sunna tɛ nafila dogoli kalan dogoli a n'a bɔli kɛnɛ kan o bɛɛ ka kan n'a ye min ja dɔrɔn mais farda kɔnɔna rasulu yɛlɛ ka minnu dogo sunna gɛlɛn don i b'olu dogo jakoya rasulu yɛlɛ ka minnu bɔ kɛnɛ kan sunna kɔnɔna na i b'olu bɔ kɛnɛ ma o fana ye jakoya de ye sunna kɔnɔna na sunnatu wajibi don sabu sunnatu muakkada sunna min ka gɛlɛn kosɛbɛ o y'o ye a minɛna ka bɔ sahaba dɔ ma bara'u radiyallahu anhu ale ko ala ka ciden ko n'a bɛ taama la a tun bɛ kalan kɛ wulu ye safo waati la arakan 2 dɔ la kelen na safo arakan fɔlɔ 2 dɔ la kelen na k'a tun bɛ watinin kalan n'i y'a ye ale bɔra o kalama o b'a yira k'a fɔ ja kɛra tun bɛ kalan bɔ kɛnɛ ma de parce que ko safo arakan fɔlɔ 2 la o dɔ la kelen na k'a ka ca la a bɛ to ka watinin kalan n'a ye watinin kalan ale b'a mɛn o b'a yira k'a fɔ ja safo arakan fɔlɔ 2 ka fara an ye minnu fɔ fajiri arakan 2 fitiri arakan fɔlɔ 2 kɛra tun bɛ kalan b'u la kɛnɛ kan o y'a dalilu ye Bukhari y'o ma filɛ sahaba dɔ fana bɛ yen Abu Ma'mar ale ko ale delila ka sahaba dɔ ɲininka n'o ye Khabbab ibn Arat ale y'o ɲininka ko yala ko ni kira tun bɛ kalan na kira ka seli kɔnɔ est-ce que a tun bɛ sirru kɛ n'o ka kalan dogo Khabbab ko ɔhɔn k'a tun bɛ kalan dogo seli fana ni lansara la a tun bɛ kalan kɛ seli fana ani lansara la ko aw b'a dɔn cogo di k'a bɛ kalan kɛ ko n'a bɛ seli la anw bɛ seli la a kɔfɛ k'a ma bonbonsigi ka lamaga donc a bɛ kalan kɛ parce que dogo o dogomani o ye i yɛrɛ bɛ k'a fɔ i nɛn bɛ ka lamaga ni kalan ye hali ni m'a fɔ i yɛrɛ tulo k'a mɛn mais i nɛn bɛ ka lamaga n'a ye harifu bɛ ka bɔ a bɔcogo la o ye dogo dugumala ye dogo sanfɛla o de ye ka kalan kɛ i da jukɔrɔ mais i yɛrɛ tulo b'a la mais maa min b'i kɛrɛfɛ o tulo t'a la min joli b'i kɛrɛfɛ o tulo t'a la mais e yɛrɛ min bɛ ka kalan kɛ i y'a mankanni na bɔ kɛnɛ ma i yɛrɛ tulo bɛ k'a mɛn k'i bɛ ka kalan kɛ mais min b'i kɛrɛfɛ o tɛ k'a mɛn o ye gindo sanfɛla ye a dugumala in i b'i nɛn lamaga ni a ye hali ni m'a kalan bɔ i yɛrɛ tulo k'a mɛn o ye dogo dugumala ye o dogo dugumala in cɛ bolo o de ye muso ka kalan kɛcogo ye ni muso bɛ kalan kɛ a b'a nɛn lamaga n'a ye hali n'a m'a labɔ kɛnɛ ma a yɛrɛ tulo k'a mɛn muso ka kalan seli bɛɛ a bɛɛ gindo ye k'a fɔ n kelen bɛ so kɔnɔ o n bɛ kɛnɛ ma o n bɛ jama cɛla o n'i bɛ kalan kɛ a fɔ i da jukɔrɔ muso mankan o ye lebu de ye a man kan ka kalan bɔ kɛnɛ ma seli kɔnɔ muso mana kalan cogo o cogo i ka kalan ka dugu
kitabu kɛnɛ kan min yira kira fɛ kosɛbɛ n'a ye o yira musow la o y'o de ye o kama muso a kan k'a kɔlɔsi hali wajulu la jamaw cɛla cɛ jama sigilen ɲinɛ ka wajulu kɛ la i bɛ se ka k'i muso ɲɔgɔnw cɛla o ye fɛn ye fɛn min tɛ fɛn ta ninnu ye sabu ka d'a kan muso fan bɛɛ ye lebu ye hali a kumakan o ye lebu de ye o de y'a to ala ye kira furumusow ladi a ko n'aw bɛ kuma a kana kuma k'aw kumakan majigin kuma i kuma cogo la sabu ka d'a kan adamaden kuma cogo dama a bɛ se ka maa dɔ futinɛ o kama muso ka kalan bɛɛ seli kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ dogo la bange ni dogoli o ye cɛ de ka hakɛ ye o kama k'olu tun b'a dɔn ni kira ka bonbonsi lamaga cogo olu b'a dɔn la ko ja k'a bɛ kalan kɛ seli fana ani lansara la seli sunna minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ sunna don farida kɔnɔ sunna don nafila kɔnɔ o ye Allahu akbar fɛn o fɛn bɛ fɔ seli kɔnɔ o ye sunna ye farida la o ye sunna ye hali nafila la an bɛ don seli la ni kibaru fɔlɔfɔlɔ min ye n'o ye n'an sera likama la seli jɔra an b'a fɔ Allahu akbar k'an bolo kɔrɔta o kibaru fɔlɔfɔlɔ in o ye farida ye an y'o fɔ ka tɛmɛ n'o bɔra la uruki Allahu akbar ka wuli ka bɔ uruki la o ye sami Allahu liman hamda i bɛ taa sujudu la sisan i bɛ Allahu akbar fɔ ka taa sujudu la ka wuli ka bɔ sujudu la ni Allahu akbar o fɛn o fɛn bɛ seli kɔnɔ sa o bɛɛ lajɛlen ye sunna de ye sunna don faridaw la sunna don hali nafila kɔnɔ o fila bɛɛ bɛ jɛ olu sunnaya la kibaru o kibaru bɛ seli kɔnɔ ka fara sami Allahu liman hamda kan o fana ye sunna ye sunna don farida la sunna don hali nafila la nka jɔn ye alimami ani maa min kelen bɛ seli la olu de bɛ sami Allahu liman hamda fɔ alimami b'a fɔ sami Allahu liman hamda maa min kelen bɛ seli la cɛ don walima muso don o b'a fɔ sami Allahu liman hamda i kelen mais alimami kɔmɔgɔ dun a kɔnnen don o k'a fɔ o man k'a fɔ rasulu ka kuma kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ni a ka alimami ko sami Allahu liman hamda e kan ka mun de fɔ e b'a fɔ ko Allahumma rabbana walakal hamdu e b'o de fɔ o ye mustahabu ye e k'o fɔ don dɔ Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kabini jamaseli daminɛra ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam farida kelen ma Sayyidina Abubakar da mais un pourtant commerçant de tun don ninnu tun sɛbɛn bɛ seli ma dɛ farida kelen ma taa ka da ala kira kɔfɛ don dɔ fɛ a tora ci dɔ la ka so seli jɔra a y'a ye kira ye fatiha kalan o ye sura daminɛ ale bɛ teliya la ka na a siranna kira ka na kunbere minɛ ka sɔrɔ ale ma don misiri kɔnɔ mais kira bɛ se kalan laban na tuma min na k'a bɛna kunbere minɛ ale donna misiri kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ ka sin ka kibaru fili ala kira nɔfɛ k'i biri a ko alhamdulillahi rabbil alamin a y'o fɔ a kɔnɔ o de y'a to ala kira y'i kɔ la wuli tuma min na kira ko sami Allahu liman hamda komi Bakar ko alhamdulillahi rabbil alamin k'a ye ala tanu parce que ale ala ka dafalen sɔrɔ ala kira kɔfɛ foyi ma taa k'a dan kira fana wulitɔ kira ko ala kulo bɛ mɔgɔ la maa min y'a tanu ala ye mɔgɔ kumakan mɛn maa min y'a tanu o jɔn ye Sayyidina Abubakar o de y'a to alimami de b'a fɔ ko sami Allahu liman hamda a farala seli ka musabu kan ko Allahumma rabbana walakal hamdu walima i bɛ Allahumma rabbu ala i b'a fɔ rabbana walakal hamdu a fila bɛɛ ka kan riwaya fila nana Allahumma rabbana walakal hamdu kaɲi rabbana walakal hamdu a fana kaɲi fana seli ka musabu ye ne sami Allahu liman hamda ye sabu ko ni maa min ka kuma ni mɛlɛkɛw ka kuma bɛnna ala bɛ yafa i ma i jurumu bɛɛ lajɛlen na tahiya a fɔlɔ a n'a filanan camancɛ sigi tahiya ani sigi tahiya laban olu fana seli ka sunna ye sunna don farida la sunna don nafila fana na i bɛ sigili min kɛ fana ka tahiya kɛ o sigili fana ye sunna ye i n'a fɔ tahiya yɛrɛ ye sunna ye cogoya min na fana kɛra sigi laban min ni salamu bɛ bila a kɔnɔ o kɔni an y'o fɔ ka tɛmɛ n k'o sigili ye diyagoya ye salamu yɛrɛ ye diyagoya ye k'i sigi ka salamu bila o ye diyagoya ye donc ni tahiya banna ka lahuma sɔli ban i bɛna sigili kunkurunin min kɛ k'a fɔ kɔnɔ assalamu alaikum wala salamu alaikum wa rahmatullah o fɔli o ye o sigili kunkurunin salamu kɔnɔna na o ye diyagoya ye i n'a fɔ salamu ye diyagoya cogoya min na mais o kɔfɛ tahiya bɛ kalan sigili min kɔnɔ o sigili o ye sunna ye allahumma sɔli bɛ kalan sigili min kɔnɔ dɔw ko k'o ye musabu ye dɔw ko k'o fana ye sunna ye mais ni allahumma sɔli banna i bɛ dugawu min kɛ tahiya laban na sigili laban na i bɛ dugawu min kɛ ka fara allahumma sɔli kan o dugawu kɔni sigili o ye musabu ye bon salatu ta i bɛ sigili min kɛ ka salatu kɛ yala o fana ye sunna ye wa walima o ye musabu ye dɔnnibaaw ka kuma kɛra fila ye o la ni ye seli ka sunnaw ye minnu ye sunna ye farida kɔnɔ sunna don nafila fana kɔnɔ
sunna do fana halbi ka sujudu ke ika sunfunga no sunfun wolonvila min nayo jate awye ka teme comme kila ba ko kisinama bama kwale ya marula ka sujudu ke aka yoro kolo wolonvila kan aya abulu nyeshi atina numa ka bolo fula yira ka kumire fula yira ka senko na fula yira donc ni yoro wolonvila yi ko ale ya marula ka sujudu ke nika ka sujudu ke nuka o fana sel ga sunna do yi o te menen ko ame salamu mun bla labana ni ne ame bosilla ni salamu mi ikono fo daji koro hali kelime sella iba Allah ko rufo tuga mina iba alif ne bokene mate fatiha be bokene ma o sunna tuga mina o kuma salamu bla fene sele fana donwo atogodi safo nunu donwo ka fo nunu kalame bokene ma ali min kalame bokene ma o salamu bokene ma nunu kalame dugo asalamu bokene ma salamu bla manga fo daji koro iba fo kene kan mo kame ire kame donc salamu bla fene boli kene kan o fene silka sunna doye ki dade ka almamin lame o fene silka sunna doye wa iza qira alquran fastami'u lahu wa ansitu ni qur'an be kala aya kuluma da ka lame akaw dade o kuma ni ka almamin be kala na ibi dade ka lame o dade fene o silka sunna doye kuma allama woye ka imma faku imna wor kuike ki lama lama ko do o kuma ibe tamin ta o kofe ka wor kuija doni lama joli o ija ko yayi mais lama jolen kofe ibe tan fitini min fara o kansa o fene sunna do de akaka ni ma be wor ko ke ibe shudu ke ikulu lamen doni kuma ya fayi fa amar ruku'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ako wor ko fa azamu fi iraba ay ala bunya o kono aka subhana rabbiyal azim ako fo aka wor ko kono wa amma sujudu fad'u allaha masata'tum na be shudu ko na ay ala wele akana tuka mina nga asigna fene ka fo sabi jigine sabbihi isma rabbikal a'la usran jigine ala talaka sallallahu alaihi wasallam ako sahabauma ako ala talaka fene ko sabbihi isma rabbikal a'la ako ij'aluha fi sujudikum ayni ni suran ku fene ka sujudu kono ko na tembri duguma aka subhana rabbiyal a'la ina ko ala ko sabbihi isma rabbikal a'la ka fene ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ka fene ko fa sujudu la don nayo fo shen saba aba tuntu duguma kaka mago fo alay aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun jonga suru amala wati jumena kateme wati beka odi atembe duguma kuma mina odi aka yere doga dain alay atsigi yere doga kateme minga ni bora shuyu la fo ni da dal dinde batola donc bato duguma dan odi shuyu do ika suru alala o wati le kateme wati beka parce que imagine ndo o wati le kateme wati beka donc ni do ke to shuyu la abe jabi abe fonni ni makafo seli sunna ni fentani nani foli en fait nani be yobe farda doron kono ato lube farda ni nafla bela jelen kono ame alaba indeli ala ka to an kono ala ka sabati dine famiya ku nyuma ala ka di amma dine baraku nyuma ala ka noya anyi chesiri ka sharia baraka kechogola ala ko noya an bela jelen ma ka sharia nyenyi kuma manga nasango nyenyi chogomina ala ko noya anyi ala kana shida ne si ana ka dine nyenyi taumboshi ana ala kana shida ne sana wala jamana ala ka basigi jamana ala ka nyamajo jamana ala ka nyishin herawma toro munu me jamana ka ala ku wuli ka bwaka jamana den ala ku hinedo nyogona ala ka bendo ni nyogonche gele mu mani nyogonche nyogon dogo yani nyogon neni mu mani nyogonche ala ka wuli ka boyanno malip me chogo min ka koro adina na dame ala ka sigi oma asete awnye nga sebe ala taala ala ka kanye jamana ala ka basigi ala ka na nyeda gele were kan ko fe chuguni ala ka basigi do jamana kono ala ka heredo kono ka lafiya do kono kila boyana horoma ko so